kok pandangan bagai nasing tongsa kapang di jodoh takut teh bukuk cuma ram sugo tini jorani kok Pandawa tini 11 tarik Oktober 2025 সাল মারি তোরা অসামতাই তাই হজাগিরি মতাই লাই দ্রব হিংগা তাই সা হাইনো হাইতং ফালাই জাক তাবক থংরংনি হালক কল ক চগৈ থাঙ্কা চিটি প্রাসানি সিসিটি হুকুমু হজাগিরি টের কাইজাক মানি ন কিটিংগৈ হজাগিরি কাইমানি ও হুকুমু হুকুমনি কক সা তমনি ফিয়াবা আরো লাইবু মানি কক সাওই মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি কক নারমানো চাজাগি আঙ্গৈ খাদলাই জাক गोबांमा तिप्रासा लकरक आरो नै बिसिंग नरक साइमानो कतमांक बाहाय 8 तारिख थांनाय 8 तारिख बै 9 तारिख नखा सालनि रमै बकाफाव जे कायसा आश्रमनि हायर सेकेन्डारि स्कुल हजगिरि बा हजगिरि पान्डा एबा फेस्टिवल संसामानि ब्र सोसियो कालचार अर्गानाइजेसन अब फिल 33 फियाबा kaham kok tomato kaham no belai kotor kaham kerung ka phiaba kok nar thiwo montrok ra tomai saje kok sakau bai kha khamda kabangma je riang rok koni riang rok ni hukumu sana thade riang hukumu sayawai riang ni lai bumano saka parbotto chottogram mane bangladesh ni phayo kabangma sakang jora sakang phaikani sawo kintu parbotto chottogram ni phayo mane no o hani bumi hनै saya hनै hima bai baksa kalai khata aboni bagino o hani bumi putra hनै goswi tongjak Tripura hastini Tripura sari bisingo second largest riang bosong abno karibahino Tripura ni Sri Siti Triloson songhai rajani mall ni simiono riang ni engko koktuma tongo chini engko rasmalao abno karibahino je riang rok no tino गोबांमा इतिहास दङ सिनि सिजाक किन्तु आरियां न बांलादेश नि हनै सावै बेमानि बाय अबनि उखुलग गोबांमा चुक्रि दंनाय अब रियां रगनो अबाहाय बांलादेशी हंका माने जत तिप्रा सानानो हनमानि कलाइखा हाय हनै खानांलाय जाक आबन बागिनाय तिनि काइनि काइथाम प्रेस मिट खाइ खादमा फुरुका मियातो तिदावले फुरुका खादमानि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहनो अकग्र फिरबनानै निंथुं हुनै ताइ तिनि गांकाय थाजिं सानजा जरावनो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ तिप्रासा सिविल सोसाइटी जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी आरो गोबांमा अर्गानाइजेशन दङ प्राय 50 साइटे अर्गानाइजेशन मिलिने अ जॉइंट एक्शन कमिटी खालायजाखा आरो नि कमिटी निनो तिनि कक्र थंगरने पान्डा खाइनाय साख्लायजाखा मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा जे रियां न बांलादेश नि फायो हनि हमानि आबनो गसिना हरमाया अब यासागै ना हारजागनाया अब नि उकुलगो जत तिप्रा सानन हमा क्लाइखा अबनो तिनै तिप्रासा एनजीओ नि अर्गानाइजेशन नि जतन थानसा अंगिनाय अबनो प्रतिबाद खलाइथाय तामनि हिनबा अ कक साइरमानि बाय अब बांलादेश नि फाइनाय जों सिमिया हनि माहाय कलाइखा अर जे अहानि बसानि तंगर नरबो बांलादेशी नबला नै प्रमाण खायनाय माने चेष्टा যদিও অবনতি পত্র পত্রিকারক বসাইলে সেঙ্গি রেখা কগওয়ানজিনি উনকো বাংলা পত্রিকারক গাই বেরনানি থাঙ্গै तामा बेरि रोखा पत्रिकारक हंकाके उ टिआरआई ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट नि बयकारि जागनो जे बय सिनै र आबाहायके सियो हनै पुरुका किन्तु मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहानि खुगो आबो सानानि एबा सोंलायनि सेबमानलाय खचिन ककमा थुमनाय र যদিও অবনতি नै बसकाव आन्दोलन कतर मानो आबनि नबारतिनि न बुहरका आर बिसिंग अरत जॉइंट एक्शन कमिटी वत अर नेशनलिज्म जे न जे पुजो खाय बरनि अर्गानाइजेशन दङ आर बिसिंग टेस्ट तामो त्रिपुरा इंजिनियर्स सोसाइटी त्रिपुरा आमथानिबो आदं दङ जीवन देवलमा बनो जॉइंट एक्शन कमिटी नि कन्वेनर गामनो कारिबो तंखा काउंसिल ऑफ तिप्रासा हदानी एडवाइजर दिलीप कुमार देवर्मा ताई त्रिपुरा काउंसिल ऑफ तिप्रासा हदानी नो कन्वेनर ताई त्रिपुरा बसंनि नारायण वीरेंद्र त्रिपुरा ताई टीएसएफ नि रबाहनि आदं तंमाइखा तिनि प्रेस मिट खलायै दिलीप कुमार देवर्मा नि नगो कक मथुने रोदेङि अ ककनो ककसिल चाका दिलीप कुमार देवर्मा ताई वीरेंद्र त्रिपुरा बड़ ककसिल चाका आमरा बांगाली ও আমরা বাংলায় বদনি ইংনিয়াই আগরতলা ও বচিরি খগৈ সালাयो গামनो कारिबो पत्र पत्रिका बसियो सोशल मीडिया बसावो जे ओ त्रिपुरा हानि भूमि पत्र के बांगाली रखसे इनकाय
কগ্ন তুমুনো সানানি কাহামকে চাকরবই নাইখাকে আমরা বাঙালি তামসা অহানি ভূমিপুত্র বাঙালি রই শাখা যে টিপ্রা সারক অঙ্ক অরব নিয়া আমাকে যে সামানি আ কগ্ন তাই দাল সাথে যে সামানি কলাইখা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি খুগো যে আমরা বাঙালি বাই কক সামানি একনি দখা বড় অরবন সিজাগ মুখ্যমন্ত্রী ইনি অন্য বড় হুঙ্গে গসিনা হার কামু রাজনীতি বা সাইনি মান হই রাজনীতি সাও হই প্রমোদি আং অলরেডি বাসাই থাকা ববরঞ্জনি আং কক সাপরো 9 তারিখনি পান্ডাও আবো রাজনীতি কক গরতা সারি হই গে মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি কক সালাঙ্কা প্রমাণনি থাকা কক বাই যে মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি কক সালাঙ্কা তাবো হজাগিরি তের আবনো প্রুফ খাইরেকা প্রমোদি আং ববরঞ্জনি আং কক সাই বাসাই থাকমানি রুবিনো গাই তাবো আব কক নতি যদি ববরঞ্জন সাপরকে রাজনীতি কক গই থাকা গেন নর বুইসিদি মুখ্যমন্ত্রী অর রাজনীতি কক সালাঙ্কা রাজনীতি কক সাকা বাহিকে রাজনীতি খা যে কেবল তলা খিলাই কেন সাকাতি সাই কক সানানি আবনো রাজনীতি গে তাবো রিয়াং বসমান তুমিয়া সাকান্দর ন রিয়াং বসম যে অ কক সামানি বাই তাবো চিন্তি প্রাসে বলাইনি হলাইনি কতলাইনি সেদালাইনি পালাঙি থাকা কারণ মুখ্যমন্ত্রী যে কক সারিকা আ যে কক সামানি সোর্স বুক অনি রতু খাঙ্গাই বজে কাইসা হাইয়া নামিয়া বই সীমানা পানো যে কোনো বড় সীমানা পানো ফুলুগ নাই কিন্তু হাস্তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও জায়গা মুখ্যমন্ত্রী সমাজে কক সাইতে অঙ্কে তাবো তঙ্কসং বলবা তোমার কক সাসিনাই কিন্তু চিন্তি প্রাসে লোকরঙি বাগিলে বাবুবাগ্রা যে সাইতমন্ত্রী হিংকে পার্টি তা তরজাদি জাতি তরজাদি হিংকে সিরি যে জাতীয় তো হদা অকরা রক্ষে তুইজন নাই ও হদরা অকরা রগ্ন চাজাগলিয়া তিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি দং রগ্ন মানজাখা ও জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিব করে নেগ্রাদি ও কক বিসিংতি তাম বুঝিখানো র আমরা বাংলায় বাই মুখ্যমন্ত্রী কক সামানি সমান নই টংখা অবন রসাইনা হানাং থুংনি সালাকে বড় বহাইनो সারা ভারতবর্ষ পৃথিবীব্যাপী খুব সুপরিচিত রাশিয়া ইউরোপ কান্ট্রি অন্তত সাজাক এবং খুব সুপরিচিত অপ্তি জায়গা অপ্তি কাইসা জাতি দপানো বাংলাদেশনি ফাইং সামানি ব মুখ্যমন্ত্রীনি ব অবিবেচনামূলক বা বন কেউ অন্য বড় রকম ইন্টেনশনাল বা খাইজাক মানে মিসগাইড খাইজাকা এবং বিনি অর্থ যে বসুক রিপার্কেশন নাই সুদূর প্রসারী নাই ব মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ভাবিয়া কিন্তু সমস্ত ত্রিপুরাসানি অর ব খুব বখাও নাঙ্কা ব জিনিসটা চাইয়া যে কক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এবং ননী গোপাল দেবনাথ যে কক সামানি ও ককবাই যিনি বরং গোনাং মুখ্যমন্ত্রী সামানিক সামঞ্জস্য নুজাও সিমিলারিটি ইজ দিয়ার आं कक्रे सानानायाव मुख्यमंत्री जुदि साकाय गौरांग बाबू सामंतबाई ननी गोपाल सामंतखौ सेम आं जगह मुख्यमंत्री कयो ब जाते ई भूल मानो बनो संशोधन खायनाय बागै जों सिविल सोसाइटी बनो अनुरोध नागरिक ताई कैसाखौ आं साना मुजो जे गौरांग रुद्रपाल जे আগরতলার কাঠ বাঙালিস্তান বাঙালি উদয়পুর কাঠ কোয়াই কাঠ ত্রিপুরা রাজ্য কাঠ এমনকি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাঠ বাঙালি কক শাখা আরও যেহেতু বিজেপি গভর্নমেন্ট দङ বিজেপি গভর্নমেন্ট মনো অ্যাকশন না থাকে কারণ কাইসা ভারত সরকারনি আরও স্টেট রাজ্য সরকার বিজেপি গভর্নমেন্ট দङ ব্রক ও যে গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল ও ননী গোপাল দেবনাথ রমিয়া তার মানে আরও তো মুখ্যমন্ত্রী से करिखा ब्रक से मुख्यमंत्री ब्रक से मंत्री उन दंगा बनो कैसे कौती से वेरेस ये महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक को जखन कक शाखा आइप्रकाय जो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी सुधांशु दास मंत्री उन तंत्री से संविधान शपथ ग्रहण खाइजक से वो पार्शियलिटी हुआ नों गौरांग सरकार कोनो प्रश्न खाया नों महाराज संगे प्रश्न खाई वो बेमानान नों एकदम सांविधानिक पद दङै नों बाके कक माखा दिनै तो निरपेक्ष नों शपथ ग्रहण खाइमासे निरपेक्ष खाइनायनि बागै नों कक साजा बे नोंखौनो बाके गौरांग पालनो रोङिया ननी गोपालनो रोमिया
महाराज प्रद्युत किशोर मानिकन खाई तमान बागरम वो निनी बोल नंग हाके कक सेमिया बो एरपरे कांग्रेस नि सुदीप राय बर्मन बो साका राजापति साथे ताऊ राजतंत्र करे ताऊ गणतंत्र राइट आंगो साव राजतंत्र करे गणतंत्र गाय ओ जे आमर बांगाली नि जे गुरांग रुद्रपाल जे आगोतला आमार नि सामंगे नम तो हमें कौटेसा सैया कांग्रेस रगो और पार्शियलिटी खाया दिस क्या एरपरे बाजी सीपीएम नि पलिट ब्यूरो सदस्य जितेन चौधरी बो कक साका आनी कक खाय नौ जरा पॉलिटिकल लीडर तंगनाय नौ नेशनल पार्टी तंगनाय कैसा अगणतांत्रिक भावे असंवैधानिक भावे सांबादिक सांप्रदायिक भावे उस्कानी रही तंगो नौ बिनिगे सैया महाराज प्रद्युत किशोर मानिकन ऊपर खाय कक साव बो बेलाय इनजस्टिस बो जतो चिप्रासनी आं महाराजनो सापोर्ट खाय सामान कोया इम्पार्शियल भावे आं कक साव बो हाके कक सेमिया बो सुदीप बर्मन सेमिया ये एलओपी बो सेमिया एवं बीजेपी रंगी सुधांशु दास मंत्री तिथि बो सपोर्ट ग्रहण नाजा संविधान ऊपर अंग खाई बो कक सामानी बिनि बेमानान बो असंवैधानिक एवं बो सांप्रदायिक हिंदुइज्म बनो खाकाय कारण बो सांप्रदायिक कक सावै निरपेक्षता बजाय खाया बिन बो बनो चाया आं और निरपेक्ष भावे कक जों साथायलाय जों त्रिपुरा राज्य जों जतनो इलिगेल माइग्रेंट इसको कि आदि जरा बांगाली तंगनाय आदि जरा और बसबास खाई तंगनाय जत ब्रक इलिगेल माइग्रेंट उत्सव बसुर त्रिपुरा राज्य नि ब्रक मंगिया बो गुजरात नि ब्रक वानसुजाक महाराष्ट्र नि ब्रक वानसुजाक दिल्ली नि ब्रक बन वानसुजाक किरिजागे ब्रक जत एक्टिविटीज आसाम बो खाई तंगो वेस्ट बेंगल बो खाई तंगो सेई कारणे जे जिनिस तानो जों सामानकाय ओ इलिगेल माइग्रेंट नो खूब चिंताशील जों बनो जत वानसुजाय तोटा जों बनो इलिगेल माइग्रेंट फायाखाय बो बाहाय आंगो बनो भारत सरकार ने रबा आं कैसा क्वेश्चन नानो नमसो नाउ साओ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनो तम सानो लेके रहेंगे जोर करके लेके रहेंगे बाय फोर्सली नो बनो स्टेस खाई ना नहीं सा कोई नॉट चौथग्राम जहन हिंदू अध्युषित तंखरो सिलेट নোয়াখালী কুমিল্লা চট্টগ্রাম চারটা ডিস্ট্রিক্ট চিনি মহারাষ্ট্রনি আন্দারো তংখরো ব্রিটিশ ন খাজনা রি তংফাবো চিনি কিসা অঙ্গরি তংফাবো ব চিনি ত্রিপুরা মহারাষ্ট্রনি ব তাম नै খাইজাকা इंग्लिशनि चालबाय बनो खालख्लां थांगा एवं अरुण स्नेह कुमार चाकमा बिनि नेतृत्वे 3 दिन 14 तारीख থেকে 15 तारीख থেকে 18 तारीख পর্যন্ত ভারতীয় ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ খাজিতে তংমান এই ঘটে অবস্থা এই জায়গাও যে বুরু রঙ যে সামনি বা চিনি অঙ্গ বন ভারত সরকার खापानि ताते बकुचम आगे वो बेलाय के खास हामानि कक न उंसका जतन से कतर खास हामानि कक जतन से कतर वाना जागनाय कक तामनि हिनबा जों नागि नरखनो जों हदाबाय खाजागिया जों हदानि कक पि तंगिया जों हदानि रायजा मानिया जों हदा रक बाय ताबुक सुसको मॉडर्न लाइफ जों ताबुक ट्रांसफर जे मुसुंदि तंगाय मानो जे तंति चालाय मानो जों जे मुसुंदि आगरतला फ्लैट पाए गाड़ी कड़ो कड़ो कावी तंगमानो आनी कंट्रोल खाली केब करी हनी हम्पानो नरक बानसुबि जों तुमुनो आसाय ख्यांगा गाय जे गामियाव तंनायखा नियम रायजानो रगिनाय वाथप थपसाले मारो बा केबा चार सफान मारयो बा जानजा मताय खुलमानि बनो मा याफारो एबा दरति एकटा पान्डा मा खलायो आबलफानो मासकुनाय आबनि यागुलो मा कायजाकनाय जानजा रायजातै बजेसपन खुलुमै जेसपन गवै सालनाय सै राजा कायसाले मा खलायनाय ब कायजाफोर थैफोरबो बमा फबजाकनाय मियाखबा मा सबजाकनाय इयाकाय ब जेकुन एकटा नियमनि बिसिंति मा पायो अ नियम बरनि अ नियम मुखासिनि सिरसितिनि सिनि अ नियम न तुइ तमले रखा अक्रा रक अ अक्रा रक न चिनि हदा हदा खाकांगा हदा आकरा
hingke rajyoni thini jotai kun naikol keri kha bubagra se keri khang ke ba hingke kintu agi bubagra ti tongmani raja no tabu kathang tongkho sini kamyam sayo asai khangke abul suo asai khangke tamo ko kathar khlayayo ke abahai kabang samuri ti tongo kaijak lai ma bori ti tino bedio kaijak layo inyang ke ba jarso kaijak layo ba janja kaise niyom ba yusun khaja o niyom ro ti tongnai mothang tongnai khachi ni okra ro a okra ro ga hoda okra ro o okra ro se tini kha saja nang sarkar মন্ত্রী le 5 বছর পর লাই থাকেন কিন্তু hoda le sini kusum ni thongnai o hoda ni kok tui tongnai ro borok suni tini kha dojak মন্ত্রকরা ডক্টর মাইসাহানি কংকো তামনি হিনবা যে হদানি কাইসা কাহাম করং কাইসা পান্ডা হজাগিরি হাই তের থাঙ্গি ককসানা থাংতেনিবো নন যে অমসকে বসু সুপ্লাই কাবুয়ানো কেফন খা তংমানিয়া ফিয়াবা মন্ত্রকরানি ও যে কাইসা টিম বরনি যতনি খাকলাবো পাউইখা আগে যে হদকরা রকতিনি ও প্রেস মিট খালাই সাইখানার কা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিনি বিসিংতেই অব কন্ডেমেবল অব খাদবা ফুরুজানাই ক অবো সিনি যে রীতিনীতি ও সিনি লাই বুমাও সিনি বসঙ্গ সিনি তুই মুং তাং মুঙ্গ সিনি কাইসা সিনি মুঙ্গ সিনি কাইসা অ হাও তংই তংমানি তি বেলাখে খাসাজানাই ক जों अ हावनि बसाङैनो नों हानि बसायाखै होनजागोनि आबो मुख्यमंत्रीनि खुक्तै जे जागाव मुख्यमंत्री आसे कक साका चिनि फादकरा तेबो कक कतर साना दंमासे फियाबो असुदनो कक साग्राका मन्त्रकरा ककमा फिरगनाय एबा कक किफिलि माना हारनाय अबंखा कक कतर क यां ग्रुप बसंनि बिसिंतै केफान कक साया हम्बानो तिनि अमरपुर असिराम रियांनि तिदुल मुंबाय कायसा रियां बसंनि लुकुरक खादोजाखा मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहानि हजारगिरि हाइ कथा 13 कौथकमा जागाव जाथमा जागाव अ खा साजानाय कक सामनो रगै बस कांनि तालिगो खादोमानि बिखुब फुनुब्लासिनाय बर तामनि हिनबा टिआर बबो कक साका कौमा या फंगरानि कक जे टिआरपि एनपिटी बीबीटीजी आ डिपार्टमेंट रियां बसंनि आदिम जाति नि दंगे आदिम जाति तामनो हिनबा जत से कसाम जाति अर इको जत ले कसाम जाति न भाग्य बांग्लादेश फाइ होंदा का अबनो जुक्ति तिसाका असिराम रियां ताई पार्वत्य चट्टग्राम निरक फाइ हिरो सामानि आ भाइ रगनो गसि दाहरमाया नै हिका ताई खादो फुंनाय 13 तारिख अक्टोबर अमरपुर ओंखाय अब जत एनजीओ जत पार्टी जत न फाइल कबखा बीजेपी पार्टी पण खाइ तंगनि अमहायो निराखे तंगन चालि आखनै साका असिराम रियां नायदि बनित्रिनि प्रेसबि सेटेल खेपेयो हेमनो आबनो तेसे चुं मुखा दुमनि कारणो मुखा सामन कारणो सिनि चुं बो प्रेस मिट माखे हा ममला जों सुदु ताव जे त्रिपुरानि या सारा भारतनि परिवेश जे चले दङ ताव जे इलिगेल माइग्रेन्ट नतैया आबनो ति सामो जागासे तिनि काहाम निसा तिनि चालायमु नलेमु केहा समाजनि तो माने बदिमा फेस्टिवल से बरिखे जों हठात करे बांग्लादेश नि फाइया त्रिपुराओ रियां रप तंफाइनि हिसाबन कारण तिनि जोंबो मागथुंया कारण जों बन कक्सेन जुगो जे बीजेपी नि बा जे कुन पंथ मुकेहा त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर बिनि मुखुदि बदिखे मुखाइमो बेथाके सुंसाया जों आबनो कम्पेन खेव जों आगामी दिनो जों अमरपुर डिविजननि अंगे रो जागावो केहाक तलखे आबनो बिखुब रेली खेनाय टोटली बकौनो बद्द खेनिंथ बकौनो रिसाला निंथ जों बन कक्साइनाय जारा चिनि ब्रु रो सिनाय नुनाय एनजीओ तंनाय रनो जारा पार्टी तंनाय रनो आबनो कक्साइ जुबो चिनि एमएलए एमडीसी रो जारा बीजेपी रो चिनि खेतंनाय ताखुर नां कक्साइ जुबो बुसकांगो बदिखे कौ साते म बे थाखे ब्रानफम खासात ना को किंतु बकौले स्टे हाकौया त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर से बदिखे सातों हंके जों ताहा चिनि मुखावो जों खानांले नाय नंगै मामले जों कखनो बांग्लादेश नि दुया त्रिपुरा राज्यव क्षुं मालाय र त्रिपुरानि जों भूमिपुत्र त्रिपुरा हानिमसा कारण चिनि ताव त्रिपुरा राज्यव फा हेमाखे रियानसे हांकमपाय फा राजा थेके रम्बे तिनिसु जराते जों जे राजानि सिंक्रानि सेनापति इंगे रायचा रायसंनि फाइने ब्रुरो तिनि मातारबारिनि
যে আরো যে তাইও চিনি ব্রুক সারা আরো বলি সরে ইয়াকে বলি বেকসং মালাইং ফেমাস তিনি जों হঠাৎ করে বাংলাদেশনি ফাইনি রহেকে চিনি খাও মুছা সামন্ত বং কেহা আরিং আরিং ব্রুয়া বং নাংনাই সনে ব্রু বংসে বদিমা ষড়যন্ত্র খেহাকে চিনি খাও তংমায়া আমবো এ যারা ব্রাংবেক বাই তনে রাও বানাং কাবো নাং আরো পাতি তং তংপ কিন্তু বুসকাং বদিমা দফানি ব সামংকে নাপো ক ফেরো থাই দরকার তিনি চুনুয়া কেহানপ ববিন তুই কও সালাইম তিনি বিএস কু নিউয়া তিনি আরো নিনি হজাগি মেলা পালনের পন্থ বাকি চিনি যারা নাংনাই সুনাই ইনজুক বাংমা দङ সমাজপতিনি চৌধুরী দङ কিন্তু কফেরয়া একমাত্র চিনি ব্রহ্মনাং সার ববরঞ্জন রিয়াং টিটি এডিসিনি ইএম বং কেহা কফেরहा त्रे चिनी ब्रह्मनां विधानसभानि एमएलए ब्रह्मनां सार फिलिप्स कुमार रियां ब्रांकनि चुसे कफेराव तिनि आबो कफेराव मजाकावो मंच साकावो जेबाबे के ए बीजेपी नि एमएलए तंनाय चिनी ब्रुनो रियां नो बंना सिं हे तमसे आलसे मुसुलता तकरि तंका चिनी खा सामलम सान जरो साय तं आबो साबायला भया आनेमबोया बुसकांनि सालो जों जे फंतो नांखे बजे जोंनो बांग्लादेश नि भाइनै र हेमो आपनि तुये जों प्रतिबाद खेनाय आबो प्रतिबाद बुसकांनि जे 13 तारिखो अमरपुर चिनी एकदम बिराट धरनि एकटा जों बिखुट रेली खेनाय आबोसे जों प्रस्ताब लालाय दङ आमबो या बुसकांनि सालो बदिखे सामनो जों मामथनाय आर जों आबोनो गसेलामैया जों चिनी इतिहास माफनाय जों कि बांग्लादेशी नाकि त्रिपुरानि जों आबो जों काहमके माफनाय किन्तु बं बांग्लादेशीनि उंमैमायो बिनि परिचय उंमैयो बांग्लादेशीनि तिनि सुजराते बांग्लादेशव ब्रानि परम्परा उंमे फेम तिनि सुजराते कारेन बिल दं दको आबोदि मानस बांग्लादेशनि हिन्दी किन्तु जों र जुग जुग दं थांनाय राजानि आदेश राजानि केहा उपाधि उंगे राजानि केहा सिंक्रा उंगे जों बांग्लादेशी हे केबा तुइ जागा थांसो हा चिनि इतिहास रु दादि जोंकि बांग्लादेशी जोंकि ना त्रिपुरानि भूमिपुत्र तिनि सुजराते जोंनो पीबीटी जतरो तिनि सुजराते रियां रनो केहारो माने आदिम जाति हिया चिनी आदिम जातिनि जोंनो केहा स्नियम 75% ट्राइब काव भारत बसर पीबीटी जे किन्तु जों बर स्निय दङ चिनी इतिहास नायनाय दे जे रायमा शर्मा जे आरो जागाव दुंबुर खेमा जागाव द्रम द्रम माले चिनी ब्रो किन्तु तुइथे मबाय तिनि जागा जागाव आसाम थानाय था बाहाबा मिजोराम थानाय था माक्साइ था किन्तु चिनी दफाव परा शिक्षित आसु उक्रिमयो जोंबाय जों आसु हाले मेया मयो किन्तु तावनि जुगले जोंबो सिसा आमबो जोंबोनिखे बांग्लादेशनि भाइनै रहे हेमले जों कसेलामैया आबनो जों मानिमैया आबनो जों टोटली कमेन्ट खेव आगामी दिन जों खे थाना आर जों रखानि मुसा आर जों जदि से बांग्लादेशनि के ब्रां प्रमाण थं इनतो आबनो आइनखौ सामचुमो तले केहाके भारत बाय त्रिपुरा राज्य अन्तर्भुक्त उमनि परेव भारत बाय त्रिपुरा अन्तर्भुक्त उमनि परेव आपो अपनो बांग्लादेश नि पार्वत चतुर्गाम आबो जत त्रिपुरानि हा आपो किन्तु पुरा आसु तुमयो रियां तुमयो क्रेले हिमया किन्तु सबसे एक बांके र त्रिपुरा जन रियां बा आमबो एक मम्मी चुनो र बांग्लादेशी हिबितो आमबो आबो बांग्लादेशी हिमरन नतो आमबो हास्टेन लुकुरनो बनो कोक्स एमपिओ फारि चुनो लगेरि पाइदि जों बुसकानि छालो जों माफनाय बदिमा जों प्रतिबाद माखेनाय जों प्रतिबाद खेया चुपके तहाके आगामी दिन रियां या जमत्यानो बांग्लादेश Eke Oshiram Riang itu judul Mumbai logi Chanka bukan 3 Oktober Amarpura Khaduma Rally Purunai Mukhyamantri no Chaja Gyangai ini mana bini mangpli thana soksawi mano jawa hai kisa mangpli mereka tabuk angkok tuma sai khenarbono ta kaisa angke iam Rabindra Debormani tini kok tuma angka nor samano hedamarawo salkia sekang jai kaisa parti muni apro BJP parti ya माने एमपी बिप्लब कुमार देव रिगने बागना नि थांमनि आरो चप्रबजाक मनि पाति मुङो तिप्रा मथना बो नि कक्सिल जबै केस जबै रमजाखा आज रमजाने रमना एरें एरें नि कक्सिल जाका गय तिप्रा मथा गय आपनो तिनै खादुरा तिनी ताम नि हिमबा तिप्रा मथानि खरम नि हंका के रमजाक नि सरगति प्रेस हारजाखा ताम हुने प्रेस हारजाखा हिमबा ओ जे उनको स्वराष्ट्र मंत्री से साइड का जो निजागी का कबा रमरी रहका बोला ताऊ के अब एरें एरें से किंतु ताबो जे बीजेपी नो बुनाय बा बीजेपी नि बाय जे बुजाक नाय बरक जास्टिस मया बर बुनाय रंग के रमया केस या साया आबा इने खादो जाक तिनी खनाय नेगरा एम रविन्द्र देबरमानि क
तामनाय बनो एमपी पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देवनि कायसा प्रग्राम तंमानि पुलाव जों साइमाखा प्रग्राम एस एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरानि ओ एमपी चिनि क्रि सारगनो रिगनाइटे सारि बांनानि हिनेक जों खानामानि उलो जोंनो खारो पंनि पार्टीनि फ्लैग कायजा लै होक आबो तो जान पार्टी बेपार बतामो खाय खाया सेमिया किन्तु आबोनि परे आरो तामुंखा बुलाइखा साबाबो सा बुलाइखा कै बुलाइमा तो जेकुनु जागा बुलाइमानो किन्तु आ बुलाइमानो तुयै डाइरेक्ट त्रिपुरा मथानो बरक ब्लेम खाइया एवं त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे बरक स्पेसिफिक बुमुं रई कारण बुं तो मान नायनो लोकेलनि बरक तो आरो जतन तंबायो लोकेलनि चिनि त्रिपुरा मथानि सापुटारनि बुमुं बरक केस फाइल खाइया गाबोन यागुलो चां सिंथाम नुखा जे खरकसा मीडिया बुजाखा जोंहाबो दुख प्रकाश खायो ओंखाय जेबाबो आबोनि परेबो रिएक्शनो किसु किसु चैनलनि मीडियानि जारा मीडियानि सामुखाय तंनाय रक बरक डाइरेक्टली जेबाबो जे कक साका आबो खुबैनो दुर्भाग्यजनक आमतिका कक सानानै कक गया दाबो तो जानजनि फ्रीडम ऑफ स्पीच दङ बंनि स्वाधीनता दङ कक सानानै साइमानो आबोनि परे जोंनो पुलिस रक साबसिस्टि खालायखा जोंनि लिडार रं सागा ठीक আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ মিনিস্টার মারাত্মক জলি জাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মারাত্মক জলি জাখা খরংनि जों जे फाइंथुं जों खरंनि मारमनाय रमखा सारने खाइ रहका आबोनि परेबो साव स्वराष्ट्र दफ्तर ताइसो साव हायनो जों पत्रिका नुखा सिदाय थानानि पुलिस गाबिलति खायजाक सिदाय थानानि अरनि आयु आ केसनि आयु बरक सागनाया माने कथाय त्रिपुरा मथानि पक्षे दङनि सामाखौ ना जों तो साव नों जुदि एका घटना गथिकांखाय आ जागाव निरपेक्ष भावे तदন্ত खायनांथुं उ तदন্ত ताङि खायं साबु दुस दिनै मंगलबाबो बुजाखाबो जोंहा हामजागो जों हामजा गया किन्तु साबु बुखा नोंबो तथ्य मान हानाय तथ्य हामानि परे मंगलबाबो बागि बुजाखाते बागि सिमना एलाकानि बीजेपी नेतार बियां थांखा ब्लक भाइस चेयारमैन दङ मंडल सभापति दङ आरो तारपर बिनुद देबबर्मानि दङ ता गोबां नेता दङ आदिना ताङो अनुपस्थित तामर अजगन जे नुमानि हिंगाय बरनि दलीय कुंडल और दलीय कुंडलनि कारणे शुधु माइलिस ताना थांतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदै कोनो एकटा किसुं लायखेना बेर सानान जागा हांके ताइ केबनो मालिया जोंनो त्रिपुरा मथान बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारनका जों अनारेबल चिनि चीफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खायनाय नों फल्स केस जे रैमानि बीजेपी नि अंगै आबनो दाक्ते उइड्र खालायदि आबनो उइड्र खालायदि नम्बर 2 जोंबो लामा हिमै दंफ्रु सिनि पार्टीनि कयेकजन नग थां दंमानि जरा आबो बरगबो एमनो बुजाखा सेस पइन बरगबो हेजामारा पीएचसी बरगबो सेलाइन टेलाइन जे बरगबो आर क्लाइखा आबोनि उपलक्ष्य आबोनो जारा बुनाय रक जारा दागार फाइनाय रक जारा इनसाल खायनाय रक बुंगो स्पेसिफिक सिंगो बुमुरिखा बरने एरेस्ट खायनां तो होननाय जों जखन स्पेसिफिक बनो रम दिनै जे खायमगा सिंखाय केस पर्यन्त ताक पइन्ट रेजिस्टार खालायजाय गया आबो प्रशासन आइन की शुद्ध एक हाथे ताली बाजे आइन की शुद्ध बंगनि बागै ना चिनिखौ आइन करिखा गाचोंनायो 24 घन्टानि बिसिङो जोंनो जारा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नम्बर उइड्र माखायनाय आबंनि जारा केस खालायनो बरनो एरेस्ट माखायनाय एरेस्ट केस जों 24 घन्टानि परे जों अल्टिमेटाम रेखा आबोनि परे जों बरक जेरखम किसु खायाखै आबोनो जों একটা ব্যবস্থা না হারাই খুব খাবলে তাদের সং নাকি পুলিশ চাইতো বেবা মান বড় তুমো যদি ইচ্ছা খালাইকে কেউ মানা খাইতে কে বড় কিতো গোबां সামু খাইমানো কিন্তু বউ সামুগো বাজার না কেবেং না আমহাই খাইनो हासते नोजनि दङ केस रिबो केस साया इया काई साका हाइनो
कुन फुलबा हंजानि मा तंखा सुदि बेबरमन रेलि खालायफ्रुओ अंको जायगाङै कासुनिके कासुइमा तंमानि हाय गोबां मा बंनि सरकारनि बखाक्ति जे बाबे थांनाय दङ आव बेलाय वारमा सिंसा आव बेबर मुख्यमंत्रिनि याक्तिङो नायकलजाक स्वराष्ट्र दप्तर ताबु अबायखायनो तिप्रा मथाराव ताखा आन्दोलन खाय बसगांनि जज गन उनो बीजेपी ने रमिया के तामंलायमान तामंलायने हायसे ताबु बसगां इलेक्शन आबार पुजारगो पाइजाक आन्दोलन कतनंनाय बलाय तगलाय मानो गोबां मा मालकुं कासिमानो लामा कासिमानो असोजो आन्दोलन आबाय कायसा नबातिबार नि तंखर सिबि तंमाहाय तुमफाजाक ताबु एकदम सिमना सिरिमहर थाना आमजाय परिगाय खाबो जादे बक्सो बिसर आंगल थाइगो साका पुलिस अक्साइज साखागे गोबां मानुखने न उस कागो कायसा न खना न खा साल साके बेखा जे गारि ओ कासाव गारि बाथा रोनि जे बाबे बोखा बनबो तिखले बुओ आबा के बोजाक मानि किन्तु आफुओ बोजाक फानो केस गारि कासुसि बुमानि केबा आबहायरो न रमया आगिराव खटं किन्तु बिसर मदो थानानि पुलिस जाके मनि बे रमजाखा खरकसा तिनी खनायजी अकफुमो पुलिस तामुनि साका रमजानाय दबो नायनि बखां किसा गारि रो गलामा कासु बुने रो बखां बम हाकिसा नायनि हेरे थेमरा सलकिसा सेकां बिसामगन्ज आमचयो मालखुंगो हाबै बोटक खलायमानि पाति मुंगो रमजाखा खरकसा कक सिलजाजागनाय बिनि मुं बाप्पा देबनाथ बिनक बिसामगन्ज बाजार आमचयो अ सालो बनो आगरतलानि कायसा होटेल नि स्मिथ रमखा पश्चिम थानानि पुलिस कक माव साइमानखा बो आ होटेलो खारि फाइ हुजागि तंमानि बनो बिसामगन्ज थानानि पुलिस थानानि बखाक्तै पश्चिम थानाव सावजाखनो नायथुगै गारि जागमानि ओलो बिसामगन्ज थानानि पुलिस प्लाङै थांका आबनति सराय सरायके बिसामगन्ज थानानि खरचा पुलिस अफिसार साइखाराखा ककमत कुमेरनो কাটা তো বিষয় বিসামগঞ্জ কিছুদিন আগে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল সবাই দেখতে পেয়েছে যে একটা পরিবার তারা মাতারবাড়িতে যেতে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জ বাজারে তাদেরকে নিগৃহীত করা হয়েছিল মারামারি হয়েছিল এই কেসে এই ব্যাপারে একটা বিশ্রামগঞ্জ থানাতে মামলা হয়েছে উক্ত মামলাতে আজকে একজনকে আটক করা হয়েছে তার নাম বাপ্পা দেবনাথ বাবার নাম রামমানিক দেবনাথ বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ বেসরকারি কি হয়েছে আছে অন্যান্যরা এখনো পৌঁছাতে গেছে আমরা তল্লাশি করতেছি কালকে আদালত শুরু হবে না কালকে আদালত শুরু হবে काबले ताजे बुकचों अबाय खायनो दिनि बीजेपी बहाय प्रेस मिट खलायनाय सावथिया सिकां तृणमूल कांग्रेस रो फायनाय अरो त्रिपुराओ बरनि पार्टी अफिस सबायजाक मनि ति जे फुनु फायमानि आबनो कायसे नाटक खनि हिंका बीजेपी दिनि प्रेस मिट खलायनाय आगरतलाव बीजेपी हाबानगो कक नथुने रिंगि अकक साइखनाका सुब्रत चाटर्जी गाय बतिनि स्पोक्सपर्सन नि कक साइखनाका तृणमूल कांग्रेस अफ नाटक थांनानि केरन बरनि को कलकाता बरनि बा पश्चिम बंग बरनि जागा तरिखा सरकार बायनानि किरिजागै ताबो यांग नायतुगै दङ बजागो फुनुगैमान यांखे बंगनि उनको पश्चिम बंग से जेतिखे विरोधी दल लनो सिकिरो सत्रबो बुओ तगो खरचा एमपी तेति खरचा मंत्री तेतिनो साधारण भाबे बा नेता विरोधी नेता न बुई दखा आबनो वाहानि भिडियो र तिसाइ पर मोबाइल खतना फुका ना फाइके सुब्रत चक्रवर्ती नि खुक्तै खनालायनो तृणमूल कांग्रेस फाइमानो किटिंजा बरनि कक्षिल जामो ওনারা এখানে এসে চিত্রনাট্য যে অবতারণা করতে চেয়েছেন সেই অবতারণা করতে গিয়ে ওনারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন এবং এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষ সার্বিকভাবে তাদেরকে বর্জন করেছে, ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না যে তৃণমূলের এই ধরনের নেতৃত্ব এখানে এসেছেন, কারণ তাদের অপকর্ম এবং ত্রিপুরার রাজনৈতিক সচেতন জনগণ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে খবর রাখেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে ত্রিপুরার।
প্রত্যেকেরই অনেকের আত্মীয় স্বজন সেখানে রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যে বর্বরচিত জঙ্গলরাজ কায়েম হয়েছে, যার সর্বশেষ নিদর্শন আমাদের মাননীয় এমপির উপর যে নৃশংস আক্রমণ, বর্বরচিত আক্রমণ, সমস্ত খবর পশ্চিমবঙ্গ যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে ত্রিপুরাবাসী সেই খবর রাখেন এবং তার জন্য তৃণমূলকে এ রাজ্যে বহুকাল ধরে ধিক্কারের সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তারপরও ভোটের পরিযায়ীর মতন ভোটের আগে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করার জন্য, নিজেদের লাভালাভের জন্য কখনো কখনো এরা ত্রিপুরায় আসছেন। রাজনৈতিক টুরিস্ট হিসেবে যদি আসেন তাহলে ভালো, টুরিজম বাড়বে, আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ত্রিপুরায় এসে চিত্রনাট্য তৈরি করা, একটা বিভেদ বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ত্রিপুরাকে বদনাম করা ষড়যন্ত্র, এবং সেই সঙ্গে এখান থেকে কোনো মাইলেজ পাওয়া যায় কিনা যাতে করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে ইস্যু করা যাবে, বিজেপিকে বদনাম করা যাবে, এই ষড়যন্ত্র ত্রিপুরাবাসী মেনে নেয়নি এবং নেবেও না আগামী দিনে। তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যারা রয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তারা মানুষ সামগ্রিকভাবে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যম রয়েছেন আপনারাও দেখিয়েছেন যে সত্যিকার অর্থে ত্রিপুরায় তাদের কোনো ভিত্তি নেই। এবং এয়ারপোর্টে যে চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছিল সেটা একটা সময় আপনারা দেখেছেন, তারা গাড়ি পাচ্ছে না, একটা গাড়ি বলে চিৎকার করছিলেন। কারণ তৃণমূলকে গাড়ি দেয়া যারা গাড়ি চালান তাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই তৃণমূল পার্টিকে ত্রিপুরাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো জায়গা নেই। গাড়ি দেয়া যার যার ব্যক্তিগত বিষয়, যারা গাড়ির মালিক রয়েছেন কিংবা এজেন্সি রয়েছেন, কিন্তু তৃণমূলের প্রতি এতটাই মানুষ বীতশ্রদ্ধ যে সেই জায়গাতেও কিন্তু মানুষ এককাঠা হয়ে গেছে। আবার প্রশাসনের ভূমিকা পালন করেছেন, যেহেতু সেখানে একজন রাজ্যের মন্ত্রী রয়েছেন এবং এমপি রয়েছেন, তার জন্য প্রশাসনিকভাবে তাদেরকে যতটা যেখানে যেখানে পৌঁছে দেওয়া সেটা পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু এই যে মিথ্যাচার, মিথ্যার বেশাতি করা, এবং তারপর কি বলছেন কেক কাটা ইস্যুতে উনি বিবৃতি দিয়েছেন গিয়ে, যদিও সবাই তো দলদাস হয়ে গেছে তৃণমূলে, তার জন্য তাকে মেরে তার গালে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই যেখানে আপনাদের অবস্থান, তাহলে আপনারা কাকে কি বলছেন? এবং সেই সঙ্গে সেই মাননীয় বনমন্ত্রী, আজকে দেখছিলাম আমি, তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিজয়া সম্মেলনী থেকে হুমকি দিচ্ছেন একটা বিজেপির বাসও যাতে না লাগানো হয়, না লাগাতে পারে মানুষ। এই তো আপনাদের স্বৈরতন্ত্র, এটা আজকের ফুটেজ। এই স্বৈরতন্ত্রে আপনারা বিশ্বাস করেন? খুন সন্ত্রাস এতে আপনারা বিশ্বাস করেন? আরজি করার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ, গোটা দেশের মানুষ ভুলে যায়নি। গতকাল দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজে সেম ঘটনা হয়েছে। ডাক্তার পরীক্ষা হাসেন মন্ত্রকরানি কক খনালাইनो हामफ्राय सामगतानि কক মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তাকলাই বিসিও কচাং কচাং খে অসামতাই পাইমানি বাই হাসেন লোকরংनो हामबायखा তাই তাকলাইনি অসামতাयो ওয়ানসক মুং রকনি মাংनो बेलायखे वानसक जागनाय आबहाय केसा मांग्रि लुकजाखा नि साका हुकुमुनो तुइदुल थानि बांखा आबो बसकानि आसाय संरनो देव खाबासारनाय তিনি কখম হুকুমো নাইকুমনি সাথম बै रवीन्द्र भवन असामतायनि बरम एबा सरकार जाफरमानि पान्दाव नारक राङै मानजागि अ कक साका बतेव साका बसकानि सालो मानदब मूर्ति ताइ लाइटिंग रक नब जेतिके हासिले लोकरक न असामन खायनातै ट्रेनिंग रक नानि बागै सरकार वानसुगि दङ हातानि बरनो नाहारै सामताय खायनि बागै इके मन्त्रि बख्रक जे
skill development tai local for vocal abonoti phanuino hapan oyapri nahrani sakhari tongo nei takrani osamate bo tipra sawan je jotoni khatung laiwi ko tongthumani nokjaka lai thanai bisirok ni slai taklai tebo bangkha amahini saka tai obahikeno tebo sampreng nai nei saikhnaka pandaw manjaka tipra sampe mantri bikas deparma tongkha mayor Dipok Majumdar tai hukumuni dagi phang committee ni vice chairman Subrat Chakraborty tai secretary Pradip Chakraborty no khoi dagi phang Bimbithar Bhattacharya ICA pandaw kabangma category o asamatani 13 manjane rok bisingo hastini jodar club tai hadaring bosarno sokar dia phajaka ICA department ni bakhakti montrokra Dr. Manik Saha tai kori mantri rok ni yakti এবারে পুজো শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিশেষ করে মায়ের আগমন যখন শেষ হলো আমি ডক্টর পি.কে. চক্রবর্তী আইসিএ ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি ওনাকে আমি বললাম যে গত বছর আমি লক্ষ্য করলাম যে অনেক বাদে এই পুরস্কারের যে আয়োজন সারস সম্মান দেওয়ার যে আয়োজন দেখা গেছে পুজোর অনেক পরে সেটার আয়োজন হতো তো আমার মনে হয় যে আস্তে আস্তে করে সেটা ডাইলিউট হয়ে যায় এবং পুজোর যে আমেজ সে আমেজটা কিন্তু থাকে না তো আমি ওনাকে বললাম যে এজ আর্লি এজ পসিবল তার করা তাতে করে মনে হবে যে আমাদের কৈলাসে মা চলে গেছেন তার একটা ছোঁয়া আমাদের মধ্যে আছে এবং তার সাথে সাথে সবাইকে পুরস্কৃত করলে আর ভালো হয় এই ধরনের সম্মানটা দিলে ভালো হয় এবং এখন পর্যন্ত আরো অনেক এখানে আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে দেওয়া হয় আমি মেয়র সাহেবকে বলেছি যে আপনিও তাড়াতাড়ি করুন আমার একটু সময়ের সমস্যা আছে তো এর মধ্যে ওনারও ডেট চেয়েছে সেই ডেটও আমরা করে দেবো তো যত তাড়াতাড়ি অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য সংস্থা যারাই এই ধরনের আয়োজন করছে আমি ওনাদেরকে আবেদন করবো যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই আমেজের মধ্যেই যেন এই সম্মানগুলো দেওয়া হয় তাতে করে মানে পরে অনেক দেরি হয়ে গেলে দেখা যায় একটা ডালনেস একটা দেখা যায় তো যদি আগে ভাগে হাইকে আমলো কারিব মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদি তিনি দিল্লি কাতালো কাছা আলাইদা হুক বা পান্দাব হুক বা তাই হাপারনি থাইও 42,000 কোটি রিস্লাইব गोबां रां सोबायै जुदा जुदा स्किम नो तिनि हलंथाय कायखा इयाखबा फियगिरखा भारतनि হুক বা नायसेरनाय इन्स्टिट्यूट बाय जुगलिजा ग पांडव मन्त्री बक्र नरेंद्र मोदी হুক बानि थायो कायनि कतरमा स्किम नो फियगिर चेंगिरखा प्रधानमंत्री धान कृषि योजना ताई दाल हाई दाल बसंनि फसल बाय साकसुकजाक खालायनायनि कायसे मिशन आबनो फियगिरखा आबो बाय आबो रां सबजेनो 35,000 कोटिनि गोबां ताई হুক बाओ थाई मुंनो एरमुं बांग्रानि ताई হুক बानि जे दाल आगिनि सिमिति फेबानि न तेव करा काम खालायनायनि रायजा न नाहरानि दैमान थग्रमं न तेव कतर खालायनायनि ताई साइजाक 100टा डिस्ट्रिक्टआव जरा कलमा ताई किसा जरानि बिबागै लाकाय कलायसाका माननानै नाहारमुंबाय 24,000 कोटी टाका सबै प्रधानमन्त्री धान कृषि योजना चालु खालायजाखा आबो दाल बसंनि जे मकिदिं कायथिनिबो साकसुकजाक मिशन खालायथानिबो 11,440 कोटी टाका रां सबै चालु खालायजाखा चल खालायजाखा आबोनि नाहारमुंबायनो दाल न एरथानि वो बांग्रमानि ताई दाल कायथानिबो तेबो आमसाय फलगनानि आबाहाय खायनाय थुममुं खातिमुं आबनो दाल हायचानानि खायमुं आमनो काय कुबनि सनामुं आबाहायरो तेबो देराबा करै मलाजा गोनां खायनि बागै सांबोतां खालायजाखा आबुइनो माल माता হুক বা सामुं प्रसेसिंग आबाहायो 5,450 कोटी टाकानि सोलायबो गोबां रां आरो थेबामानि कक सायखनारखा ओंखाय मन्त्रफ्रा डक्टर मानिक साहा बहायनो अ जे मन्त्री बक्र नरेंद्र मोदी नि याक्तै चेंगिरजाक
o pandaro bo getam manjaka Mantri Dr. Manik Saha virtually Edinogorni hastili hubba na inko naisir mung kendro center arono Mantri Bokno Numuri nikogno khanaka Mantri Dr. Manik Saha bosaka tini dial haimu kiteng editio sak subjak khalajeni bagi labia peromoni abo kaise kata lama ngai kani nyonang kukmani skim abo desh ni talikhano slai mungtu wana o skim rok ni bisingti hak toni ko 1 কোটি 70 লাখ ni kebang hubba khalajeni rok mola zaman nai Mantri Okrate bosaka Uttor Tripura jela tai a skim ni bisingo tubjakha tai abai 59,551 জন hubba khalajeni rok lab manan nei hasteni teba hamgrengan nibo bokuk khenka o Pandao manjaka MLA Minarari Sarkar Poschim Tripura Jela Porishod ni barjamanda kasko kora bisodi chiltai hubba naikuni secretary Apurbo Raisung bahni o Pandao manjaka আমাদের ভারতরত্ন ভারতরত্ন ওনাদের জন্ম জয়ন্তী জয়প্রকাশ নারায়ণজি নানাজি দেশমুখজি কিভাবে সম্মান দিতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি থেকে আমাদের শিখতে হবে এতদিন ধরে আমরা কিন্তু যে কৃষকদের নিয়ে ওনারা কত চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং কৃষকদের যাতে ওনাদের মান উন্নয়ন হয় জীবন মান উন্নয়ন হয় সেই বিষয়ে ওনারা প্রচুর কাজ করে গেছেন তাদেরকে আজকের দিনে উনি স্মরণ করে এবং আজকের দিনেই সেই দিনটা বেছে নিয়েছেন যে আজকের এই যে ধনধান্য কৃষি যোজনা সেটা যে আজকে শুভ উদ্বোধন পাশাপাশি যে দালহান আত্মনির্ভর ভারত মিশন এখানে যে স্কিম আজকে উদ্বোধন করলেন আমি এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব ত্রিপুরা রাজ্য বাসীর পক্ষ থেকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আজকে আমরা কৃষক বলতে আমরা যেরকম কৃষক বলতে আমরা ভাবি খালি যারা শুধু মাঠে ময়দানে থাকবে সেরকম নয় পশুপালন থেকে আরম্ভ করে মৎস্য পালনে যারা যুক্ত যারা ডায়েরির সাথে যুক্ত গরু পালকরা আছেন অন্যান্য যেসব মানে কাজে আমাদের কৃষকরা জড়িত রয়েছে সেখানে আপনারা আমি দেখছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ওনার যে মেইন যে আজকে উদ্বোধনের যে অনুষ্ঠান সেখানে আসার আগে প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় ওনাদের সাথে কথা বলেছেন এবং এই যে 1.5 ঘন্টার সময় উনি কথা বলা যে মেইন ওনাদের কাছ থেকে উনি এই যে 11 বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014 পর থেকে প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নেওয়ার পর কৃষকদের কি উন্নয়ন হয়েছে তাদের কি কি সমস্যা সেইগুলো কিন্তু উনি জানতে চেয়েছেন এবং এতে করে ওনার মধ্যে আমরা দেখলাম যে একটা কনফিডেন্স যে আমার কৃষকরা এত কাজ করছে আজকে আমাদের 2047-এ যে আমাদের দেশ যে ডেভেলপ কান্ট্রি হবে বিকশিত ভারত হবে সেই বিষয়টা কিন্তু ওনার কনফিডেন্স লেভেল আমরা দেখলাম অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং পাশাপাশি আমাদেরও বেড়েছে আমরা এটাও দেখলাম আমরা সবাই জানি যে জিএসটির আগে 4 থেকে 5টার মতো আমাদের সেই লেভেল ছিল সেই জায়গায় এখন দুটো মাত্র সেই 5% এবং 18% পড়েছে তো অনেকগুলো এই 5% এবং 18% করার সুবাদে কৃষকদের যেসব ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে আরম্ভ করে ওনাদের যেসব বীজ থেকে আরম্ভ করে আনুষঙ্গিক সব বিষয়ে কিন্তু TTAADC hapangni bokhaktoi kok tumangka wa hai khani khani ba sakni ko 13 jona no operation khlaijakha operation kaham korin khane paikhani saka Dr. Parendra Deborma abo keo ba pathor keo ba tumor keo ba kasa abo heron operation khlaijakha obo tabo je Kherenbar hospital Apollo ni doctor obo kathalai nai tai oro je kaisa inko private hospital ni chuba chubai khainai operation khlai tamo যদিও ও অপারেশন খাই থাংজাকবাইমন ইয়াগুলো বাক্সা হামজে আর ngei এবা বাক্সা অর ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট ইং ইয়াই রগ টোটাল থাঙ্গি রগ কমা কমপ্লেন নাই পঙ্গ কিন্তু অরব যে মায়া নতো মায়া ননি সের হর মানমানকে খাইয়ে যাও নাই যদি তিনি হানি হাইতে আর জন অপারেশন খাইমানি কক্তমা তিনি খরবসে দ পেছানো অপারেশন খাইজানাই তিনিকে টোটাল 13 জন 15 জন তোমনে দুজন ক্যান্সেল না খাইছনিকে Tio kita gondol kamu baik. Kita kesana ke cancer ni mana, dari
যে MRCB রিপোর্টটা নতুন বনো আমরা তো টেম্পোরারি ক্যান্সেল থাকে কেবল পরীক্ষা নিরীক্ষা কাহামবে খাই ইমান পরে দুটো ক্যান্সার করে নাকি মানে অপারেশন করে tam tini pesan lok bawa hai pesan tini ke phai kya bawa গল ব্লাডার দङ সরকা কিডনি কাইনি হার্নিয়া কাইছিয়া এরপরে হিস্টেক্টমি কাইছিয়া লাইপোমা কাইছিয়া ফাইব্রয়েডোমা কাইছিয়া ngai di extend di mall kaisa ma kai to kya tini su jara koi bar bawa hai operation oman noi ba ta su de beban free da bawa khai ja je Ayushman card to khano khai man Ayushman card to khano tau basa jona ro khai ja kana sir tau tau 120 rupiah to kan oh hai tau bas kang lo ko basa hasal lo ni lo ro khai ya ro ini to tujuh ni tunggu yang satu pun tunggu sebagai jawaban tunggu ini kan ada yang tunggu yang satu tunggu poin tunggu puno tahu saja dah daerah mula puno kalau puno namanya sekian ni इनका त्या कैसे समस्या जे मोबाइल जे अको एम्बुलेंस जे चलना होना अब के की चल चल जाखाना बस मोबाइल मेडिकल ini अब सतन रेडिंग में क्या dakti na salong mai sotong ready boro ko phesu kya ngai men recruitment ba pai bi kya ai ko ekdin bisu salong kana ya dalli odon khereng mo hasuten thega na bo salong খবরে তাতে বুকচং জরানি কক পান্ডাও তিনি কখনো অসংগঠিত খনাতাইসা কোমনি কক তোমাতবই ফাইন হানি কক কাছারে তিনি অর্ণ বাচাখা যতনা হামবাই